سریسلا میں مسلمانوں کا بڑا مطالبہ، گائے کو نیشنل اینیمل قرار دینے کی اپیل۔ تلنگانہ کے سریسلا شہر میں بقرعید کے موقع پر مسلم تنظیموں کی جانب سے ایک منفرد اقدام دیکھنے میں آیا، جہاں مسلمانوں نے ہاتھوں میں پلے کارڈز اٹھا کر گائے کو قومی جانور یعنی نیشنل اینیمل قرار دینے کا مطالبہ کیا۔ مظاہرین نے کہا کہ بھارت میں امن، بھائی چارہ اور مذہبی ہم آہنگی کو فروغ دینا وقت کی اہم ضرورت ہے۔ اس مقصد کے تحت انہوں نے یہ پیغام دیا کہ تمام مذاہب کے جذبات کا احترام کیا جانا چاہیے۔ اس موقع پر شرکاء نے کہا کہ اسلام امن اور انسانیت کا درس دیتا ہے اور معاشرے میں محبت اور اتحاد برقرار رکھنا ہر شہری کی ذمہ داری ہے۔ بقرعید کے موقع پر سریسلا میں سامنے آئے اس مناظر نے عوام کی توجہ اپنی جانب کھینچ لی، جبکہ سوشل میڈیا پر بھی اس اقدام پر مختلف رد عمل دیکھنے کو مل رہے ہیں۔ اس واقعے پر آپ کی کیا رائے ہے؟ کامنٹ کے ذریعے ضرور بتائیں۔ بیورو رپورٹ AHN نیوز۔ బక్రీద్ పండుగ సందర్భంగా మరి సిరిసిల్ల రంజిత్ కమిటీ ఆధ్వర్యంలో ఏదైతే భారతదేశంలో ఈరోజు కొన్ని రాజకీయ శక్తులు, మతతత్వ శక్తులు కావాలని ఆల్రెడీ రేపాలను తీస్తున్నారో దానికి మరి ఆవును జాతీయ జంతువుగా ప్రకటించాలి. జాతీయ జంతువుగా ప్రకటిస్తేనే ఆవును కొనడం కానీ అమ్మడం కానీ నేరమని అందరికీ తెలుస్తుందనే భావనతో మరి ఈరోజు మేము ఆవును జాతీయ జంతువుగా ప్రకటించాలి. అలా ప్రకటిస్తే ఏ రాజకీయ పార్టీలు కానీ ఏ రాజకీయ నాయకులు కానీ దీని ద్వారా లబ్ధి పొందడానికి అవకాశం లేకుండా అవుతుంది, వారికి ఒక గుణపాఠంగా అవుతుంది. కాబట్టి మేము ఆవులను ఎలాంటి పరిస్థితుల్లో కోయకూడదని భారతదేశంలో మత పెద్దలందరూ నిర్ణయించారు. కాబట్టి సిరిసిల్ల రంజిత్ కమిటీ ఆధ్వర్యంలో కూడా మరి ఆవును జాతీయ జంతువుగా ప్రకటించాలని మేము కేంద్ర ప్రభుత్వాన్ని కోరుతున్నాం। AHN न्यूज के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त मिल सके।